Chapter 9, Reaction Kinetics. In this video, we will covering two learning outcomes. Number 1, define reaction rate. Number 2, we will determine the reaction rate based on experimental data. Number 2, based on the graph concentration against time. Okey, dalam chapter sebelum ini kita pernah jumpa graph concentration versus time di mana reactant A menjadi reactant B. Okey, concentration of reactant bermula pada satu nilai dan semasa reaction itu berlaku, concentration of reactant decrease. While for concentration of product, dia bermula daripada kosong, iaitu sebelum reaction berlaku. So, as time goes by, apa yang berlaku? Concentration of product akan increase. Di mana kita tengok dekat sini, bila time increase, okay, bagi reaction ini, concentration of reactant akan decrease, while concentration of product will increase. Okay, reaction kinetics ialah satu cabang ilmu di mana kita belajar tentang reaction rate dan faktor yang mempengaruhi reaction rate dan dia punya mechanism of reaction. Okey, pentingnya kita belajar tentang reaction rate ini ataupun reaction kinetics ini ialah bila kita masuk dalam industri, di mana kalau kita pergi ke kilang, kita perlu mengawal kita punya cost penghasilan sesuatu produk. So reaction kinetic ini membantu kita control apa? Kita boleh control time, kita boleh control yield atau penghasilan produk, dan kita boleh control kita punya condition untuk dapatkan time yang lebih efektif ataupun penghasilan produk yang lebih banyak. Okey, reaction rate. Apa yang dimaksudkan dengan reaction rate? Ialah change of concentration for reactant or product over change of time. Di mana kita dah pernah tengok graph concentration versus time pada video kita, pada awal video kita tadi. Unit bagi concentration boleh jadi mole per liter ataupun molar. Okay, and then time ini unit dia boleh jadi second ataupun minute ataupun hour. Okay, pada awal video kita dah bincangkan graph concentration versus time, di mana concentration of product akan increase dan concentration of reactant akan decrease. Bagaimana kita nak tuliskan formula bagi rate of product dan rate of reactant? So first of all, rate bermaksud change of concentration. So rate of product ialah change of concentration of product. Okay, so change tu kalau dalam fizik kita guna simbol delta, tapi sekarang ni dalam kimia kita akan guna simbol D. So D concentration of product, maksudnya change of concentration of product over change of time. So time kita letakkan simbol T. Oleh kerana produk akan sentiasa increase, so simbolnya adalah positif. So kita akan letak sini positif. Okay, bagi reactant pula, concentrationnya akan sentiasa decrease. So, kita akan tuliskan rate ialah negatif, menandakan makin berkurang. Change of concentration of reactant over change of time. So, ini adalah formula bagi reaction rate. Okay, kalau produk, maksudnya kita masukkan change of product. Kalau reactant, kita masukkan change of concentration of reactant. Okay, seperti yang kita tahu, rate bermaksud change of concentration over change of time. So, kita ada 3 different rates ataupun 3 jenis rate. Yang pertama ialah average rate, yang kedua instantaneous rate, dan yang ketiga ialah initial. Okay, apa yang dimaksudkan dengan average rate? Average rate ni maksudnya apa? Perubahan sesuatu concentration berlaku pada certain range of time. Okay, maksudnya kita nak tengok concentration itu berubah sebanyak berapa, starting daripada time equals to 1 hingga time is equal to 2. Okay, instantaneous rate bermaksud kita nak tahu apakah rate of reaction pada satu-satu masa. Tadi kalau average rate, kita nak tengok range of time daripada time 1 until time 2. Tapi sekarang ni, kalaulah saya nak tahu apakah rate bagi time 1 sahaja. So, apakah rate pada masa ini? Ataupun, apakah rate pada masa time is equal to 2? So, apakah rate dia? Okay, ataupun, kalau kita nak cari time is equal to 10 second. So, apa rate pada masa ini? Okay, so itu yang dimaksudkan dengan instantaneous rate. Okay, seterusnya initial rate. Initial rate sama macam instantaneous rate, tapi dia spesifik hanya pada time is equal to 0. Okay, how to determine rate from graph? Okay, so macam kita tahu tadi, ada 3 jenis rate. Average rate, instantaneous rate dan initial rate.
Okay, so sekarang ni kita nak belajar cara untuk determine average rate. So, first of all, apa yang kita kena buat ialah, okay, contoh soalan. Soalannya ialah, calculate the average rate for the first 200 second. So, apa yang kita perlu buat? Step pertama ialah, okay, average rate, calculate the average rate for the first 200 second. Okay, so maksudnya kita akan kira rate of reaction between time equals to 0 until time is equal to 100 second. So, tipsnya untuk selesaikan average rate ini daripada graf, apa yang kita perlu buat? Number 1, determine 2 points di mana time is equal to 1 and time is equal to 200 second. Okay, number 2, kita akan draw a straight line connecting 2 points. Okay, and then lastly, yang ketiga, kita akan kira radian of the line ataupun radian of the graph. Okay, first step kita ada time is equal to 0. So sini point yang pertama, dan point yang kedua ialah at time is equal to 200 second. Okay, kemudian apa yang kita perlu buat? Kita ambil pembaris dan sambungkan line time is equal to 1 dan time is equal to 100. So, sambungkan line kedua-dua line ini, kedua-dua point ini, dan buatkan satu garisan lurus menyambungkan dua point ini. Kemudian determine point ini punya value x dan value y. So, kita ada 200 and 0.400. Okay, point yang kedua kita ada 0 and 1.700. Okay, step seterusnya kita akan kira radian. So, y2 minus y1 over x2 minus x1. So, y2, so kita pick, so ini point 1, this is point 2. So, point 2, 0.400 minus 1.700 over 200 minus 0. So, we will get the gradient of the graph is negative 6.5 exponent negative 3 unit m as negative 1. So, ini adalah average rate for the first 200 second. Okay, apa kaitan gradient of the graph and rate of reaction? Okay, so kita tahu gradient formula dia adalah y2 minus y1 over x2 minus x1, di mana kita tengok perbezaan antara dua point dekat sini. Point pertama ialah x1, y1, dan kita ada point yang kedua iaitu x2, y2. Okay, dan tadi kita dah buat satu garis lurus. Okay, kita tengok paksi y kita ialah concentration dan paksi x kita ialah time. So, bila kita kata y2 minus y1, maksudnya kita tolak, kita tengok perbezaan antara dua point ini, iaitu concentration dekat point yang pertama dan point yang kedua. So, maksudnya dekat y2 minus y1 ini, maksudnya ialah kita tengah tengok change of concentration. Okay, manakala kalau x2 minus x1, maksudnya kita nak tengok perbezaan antara time. Okay, so ini adalah delta T dan sini adalah delta concentration. So, x2 minus x1 ini ialah change of time. Okay, so apa maksud rate of reaction? Rate of reaction ialah change of concentration over the change of time. So, that's why kita boleh kata, kalau kita nak cari rate of reaction, kita boleh ambil daripada gradient of the graph, di mana rate equals to change of concentration over change of time. Seterusnya kita akan determine rate instantaneous daripada graph. Okay, so macam mana instantaneous rate? So, kita tengok soalan. Okay, determine the rate of reaction at 200 second. So, maksudnya kalau soalan tu tanya rate of reaction at certain time, iaitu time equals to 200 second. So, ini maksudnya kita perlu buat, kita perlu tengok instantaneous rate. So, tipsnya ialah yang pertama, kita perlu cari point, find the point at time equals to 200 second. Dan yang kedua, kita perlu draw tangent. Yang ketiga, kita akan cari gradient of 2 points. Okay. Okay, tangent. So, kita nak draw tangent. So, apa maksud tangent? Tangent ni ialah a straight line or plane that touches a curve at a point, but if extended, does not cross it at that point. Okay, apa maksud dia? Dekat sini, kalau kita
ada satu graf. So, graf ini kita ada satu point. Okay, point dekat sini, kita nampak ada satu garisan warna merah ni. So, garisan merah ini, itu yang kita panggil sebagai tangent. So, satu garisan lurus atas point untuk graf ini. So, garisan lurus ini, kita bila dia panjangkan, so dia tak cross graf ini. Okay, so kalau kita tengok kat sini, ini tangent. So, ini tangent dekat point dekat kedua. Okay, ini pun kita panggil tangent sebab apa? Dekat point yang ketiga, okay, point yang keempat, ada tangent, satu tangent. Okay, and then point yang kelima, so satu tangent. Tapi sekarang ni kita nak satu point sahaja, iaitu point 200 second. Okay, sekarang ni kita nak determine rate of reaction at 200 seconds. So, apa yang kita perlu buat? Step pertama ialah kita akan pick point yang kita nak, iaitu time is equal to 200. So, di sini. Okay. Dan kemudian apa yang kita perlu buat ialah kita perlu lukiskan tangent pada point ini. So, apa kita perlu buat? Okay, ambil pembaris. Okay, dan ambil pembaris ini, letakkan dekat bawah point ni. Kemudian, korang pusingkan pembaris ini mengikut sudut ataupun dia punya angle kecerunan graf ini. So, macam mana? Macam ni. Saya ingatkan. So, kita akan dapat point dekat sini. So, kita susun dia ikut kecerunan graf. Okay. Jadi. Okay, kemudian apa yang kita perlu buat? Lukiskan satu garisan lurus melalui titik tadi. So, kita dapat satu tangent dekat sini. Okay, kemudian apa yang kita perlu buat? Kita perlu cari dua point dalam garisan tangent kita ini. So, macam mana nak buat? Okay, saya pick dekat sini. Saya nak pick point dekat time is equal to 300 dan time is equal to 100. So, saya dapat 2 point dekat sini. Okay, sekarang ni kita lukiskan garisan bentuk segitiga ni. Kenapa? Sebab untuk kita dapatkan 2 point. So, point yang pertama dekat sini saya dapat ialah pointnya ialah at x is equal to 100 dan y equals to 0.700. Okay, and then point yang kedua saya dapat dekat sini ialah x is equal to 300 while y-nya ialah 0.100. Sekarang ini kita akan kira rate of reaction at time is equal to 200 dengan mengira gradient of the graph ataupun tangent ini yang kita dah buat tadi. Okay, so first of all, formula gradient is y2 minus y1 over x2 minus x1. So, kita tetapkan antara dua point dekat sini. Ini adalah point 1, ini adalah point 2. Okay, so y2 0.100 minus 0.700 over 300 minus 100. So, the answer is negative 2.069 exponent negative 3. Unitnya apa? So, unitnya m per second. So, ini adalah gradient ataupun ini adalah rate of reaction at time is equal to 200 second. Last, how to determine rate from graph? Iaitu kita nak tengok initial rate. So, soalan, find the initial rate of the reaction from the graph. So, initial rate, kena ingat, initial rate ialah rate di mana time is equal to 0. So, apa yang kita perlu buat? Step yang pertama, kita akan pick point, iaitu at time is equal to 0. Kemudian yang kedua, kita akan draw tangent. Okay, daripada tangent, kita akan pick 2 points. Okay, daripada tangent. Okay, kemudian kita akan kira gradient of the tangent. Okay, so first step, kita akan pick point. Time is equal to 0. So, point dia dekat sini. Okay, kemudian apa kita perlu buat? Kita ambil pembaris. Okay, letakkan pembaris under kita punya point. Lepas tu, apa yang kita perlu buat dekat sini ialah kita akan rotate kita punya pembaris. Ikut kecerunan graf. Okay, so kita dapat point macam ni. Okay, kemudian seterusnya kita akan lukiskan tangent. Okay, kemudian kita akan pick 2 point at the tangent. Okay, point pertama saya nak ambil dekat sini sebab kita boleh tengok point dia ialah x is equal to 100 and y-nya ialah 0.600. Okay, and then point yang kedua saya nak ambil, point kedua yang ada berada atas tangent ialah point ini. Okay, di mana point x
is equal to 0 and y equals to 1.700. Seterusnya kita nak kira rate of reaction at time is equal to 0. So kita akan kira gradient of the tangent ataupun gradient of the graph. So formula y2 minus y1 over x2 minus x1. So point yang pertama, point yang kedua. So point pertama 0.600 minus 1.700 over 100 minus 0. So kita akan dapat gradient ataupun rate of reaction equals to negative 0.011 molar per second. So ini adalah rate of reaction at time is equal to 0 ataupun initial rate. Okay, exercise 1. So kita consider the reverse of a gas phase reaction between ethylene and ozone at 300 Kelvin. So dia bagi equation, dia bagi table time and concentration of O3, and then soalan minta rate of reaction for the first 40 second. So kita kena tahu ini soalan minta ialah average rate, okay, for the first 40 second. So macam mana nak buat? Kita tulis formula. So rate equals to change of concentration of reactant iaitu O3, concentration of O3 over change of time. So change of concentration O3, so kita ada concentration of O3, so kita ambil 40 second ini. Okay, nilai 40 second. So time dia, concentration ni ialah daripada 3 kepada 1.4. Okay, dan berapa masa yang dia ambil? Dia nak 40 second. Okay, so masuk saja nilai lah. So dapat jawapan. Question 2. When heated tetrafluoroethylene dimerized to form octafluorocyclobutane, the data below was obtained. Okey, kemudian kita diberi satu tables concentration at C2F4, dan ini tolong betulkan ini adalah time in second. Question A. Plot graph of concentration of C2F4 versus time and calculate the initial rate. So ada dua benda yang awak kena buat kat sini. So satu plot graph, satu lagi calculate initial rate. So plot graph wajib ada apa? Yang pertama mesti ada title. Okay, yang kedua mesti label axis, mesti unit, ada unit, dan yang ketiga mesti shape yang betul. Okay, so macam mana? So plot graph. So kita ada concentration. Okay, concentration C2F4, title dia versus time. Okay, yang kedua axis mesti label dan mesti ada unit. So kita ada concentration C2F4 dan unitnya ialah molar, dan Y X kita ialah time dan unitnya masih dalam second. Dan bila kita plotkan graph, kita akan dapat graph bentuk macam ni. Okay, kemudian calculate the initial rate. So apa kita kena buat? So time is equal to 0. So kejap lagi lukiskan tangent kat sini. Okay, kemudian ambil 2 points ini untuk dapatkan gradient. Okay, seterusnya soalan minta calculate the average rate for the first reaction for the first 2 minutes. So apa kita kena buat? Soalan B, so kita ambil 2 minutes maksudnya 120 second. So ambil point pertama equals to 0 and then time is equal to 120 second. Okay, kemudian ambil point dekat sini dan ambil point sini and then cari gradient. Okay, and last kali untuk C, estimate the instantaneous rate at 300 second. So at 300 second, so ambil point at time is equal to 300 second, kemudian lukiskan tangent, kemudian ambil 2 point dan kira gradient. So itu saja, selamat mencuba.